Bonjour, votre prof est de retour. Alors, dans cette vidéo, on va introduire une nouvelle notion, c'est la notion de l'échelle. Alors, l'échelle, pour bien comprendre cette notion, euh, l'échelle, بحال اللي كتعالجنا une petite problématique, c'est que مثلا ملي كنكونو كنديرو ان ديسان مثلا شي اون فواتور فوالا مثلا كتشد ورقه وستيلو كتبغي ترسم واحد لا فواتور ياك مثلا كتجي كترسم اون فواتور كوم سا دونك ديزولي بور لو موفي ديسان ولكن باش نقرب لكم الفهم سي بون دونك كنجيبو واحد لا فواتور ديالنا وكنرسموها عارف بانه هادي راه ما فواتور ماشي شي حاجه ولكن غيقبلوا علينا وصافي الوغ كو دونك فهاد لا فواتور هادي اللي عندنا هنايا دونك هاد لي ديمونسيون اللي انا داير لي ديمونسيون صغار ولكن لي ديمونسيون الحقيقيين واش هما هاد لا فواتور هادي اللي كنشوفو حداكم لا سيغمون دونك مثلا ملي كتكون لا فواتور ديالنا مثلا ولا الطوبيس الكار اللي كتمشيو به للمدرسه الاخر الطول ديالو مثلا راه كيكون تقريبا شحال مثلا يكون الطول ديالو مثلا يكون واحد 8 متر 8 متر باغ اكزومبل disons 8 متر فوالا الوغ واش انا ممكن انني نرسم في واحد لا فوي ديالي ديال A4 مثلا ديال A4 ديك الورقه البيضاء ديال A4 واش ممكن لي نرسم 8 متر ولا شحال خصني ديال الورق باش نرسم انايا داك لا فواتور ديالي اون ديمونسيون ريال سي دوموند بوكو دو بابي دونك سي بور سولا كو عندنا ان اشيل سيتادير كوا ليشيل سيتادير كو داك لا ديمونسيون ديال ريال ديال 800 متر كنمشي باغ اكزومبل باش ندير في عثمان ندير 8 متر كندير غير 8 سنتيمتر alors, la réduction, le passage من 8 mètres ل 8 cm, c'est-à-dire من la dimension réelle, من la distance réelle, la distance sur la carte اللي كتشوفوا دابا, donc هذا كيتسمى l'échelle. Donc شنو هو l'échelle ديالنا؟ donc on va donner une définition. voilà هذه هي لا نونسيون ديال l'échelle لأنه كيفاش نديرو مثلا نصغروا الحجم ديال واحد الحاجة ونرسموها sur un papier. Donc je vais dire, donc d'abord je vais effacer tout ce que je viens de dessiner ici. Et on va voir la définition mathématique. Donc, alors, j'efface. Alors, maintenant, on va passer à la définition. Donc, la définition في الأول اللي تبان لكم شوية abstraite mais حاولوا أنكم تتبعوا معايا وغادي نديروا ان exemple اللي غادي نفهموا به مزيان. Donc, غادي تبان معايا وغادي تفهم par la suite. Alors, une définition. L'échelle. Donc, l'échelle est le coefficient de proportionnalité entre les distances sur le plan, voilà, entre les distances sur le plan داكشي اللي كنرسمو et les distances réelles. Par exemple, مثلا عندك un bâtiment, avec le bâtiment fait 4 étages ولا 5 étages. La hauteur ديال الباتيمون غتكون شي 70 ولا 80 ولا 100 متر. Alors واش فني دوز لو بابي ديالك انك تبدا ترسم داك الباتيمون اللي فيه 78 متر شحال خصك دير الورق راه بزاف دونك شنو خصنا ان اشال هذاك الاشيل هو اللي كيخلينا نديرو لا ريدكسيون de dimension réelle en dimension sur la carte ou là sur le plan اللي كترسم فيه. Donc on continue. Alors l'échelle elle est définie par quoi? L'échelle c'est quoi l'échelle? L'échelle هي la distance sur le plan يعني داكشي la distance اللي نتايا اللي اختاريتي كترسم بها في le plan sur la distance réelle. يعني مثلا الا كانت مثلا قبيله شنو درنا 8 متر شنو هي la distance réelle اللي كتعطينا هي 8 متر و la distance sur le plan c'est 8 cm alors que هنا خصنا نردو بالنا انه ملي كنديفيزيو اون كونتيتي على اون كونتيتي في لي ديستونس هنايا بور ليشيل لا كونتيتي اللي كتكون في لو نيميراتور ستكون عندها نفس لونيتي ديال لا كونتيتي اللي في لو دينوميناتور. يعني مثلا ملي كنقولوا الفوق باغ اكزومبل ملي كنقولوا الفوق حنا قلنا قبيله على داك الطوموبيل اللي درنا قبيله ديك لا فواتور قلنا بانه la distance sur le plan c'est 8 cm et la distance sur réelle c'est 8 mètres. 8 mètres شحال centimètres 8 mètres c'est 800 100 centimètres c'est 800 centimètres. Alors en simplifiant le 8 مع le 8 غادي تبقى لنا 1 sur 100. donc l'échelle ديالنا قبيلات اللي كنا كنديسينيو به داك لا فواتور c'est quoi c'est 1 sur 100 علاش parce que cette quantité égale à 8 sur 800. En simplifiant le 8 par le 8, il va nous rester 100 sur le dénominateur. Donc l'échelle de la voiture c'est 1 sur 100. Et voilà la définition de l'échelle. Comme ça, je continue. Donc, on continue. Désolé, j'efface peut-être ce que je viens d'écrire.
Donc ce résultat s'écrit souvent ce forme de fraction dont le numérateur est 1. ديما كنحاول انه مثلا داك le numérateur اللي كيكون عندنا الفوق ديما نردوه 1 en simplifiant quelque chose avec quelque chose ما بين le numérateur le dénominateur يبقى لك 1 sur quelque chose. par exemple قبيله ملي قلنا شنو قلنا حنا عاوتاني نعاود شنو قلت. دونك قلنا حنا في لو ديسان ديالنا رسمنا الطول ديال لا فواتور بشحال ب 8 سنتيمتر ياك رسمنا ب 8 سنتيمتر فوالا. الوغ كو هي في الحقيقه سي 8 متر. 8 متر شحال هي 8 متر؟ هي 800 سنتيمتر. Voilà, 800 centimètres. Alors, ça donne quoi? Alors, le centimètre, le centimètre, le 8, le 8, on a 1 sur 100. Comme ça, on a simplifié le 8 et on a 1 sur 100. Donc, l'échelle de là, c'est 1 sur 100. On va simplifier. Dès que le numérateur et le dénominateur, qui prend le numérateur 1 sur quelque chose. Donc, le résultat qui compte, c'est 1 sur quelque chose. Et voilà, on continue. Alors, les deux distances sont exprimées avec une même unité. يعني كما قلت لكم قبيله حنايا عندنا 8 متر رسمناها ب 8 سنتيمتر. alors que داك 8 متر ça y est كنترانسفورميوها en centimètres كتولي لنا 800 centimètres. Comme ça on a compris pourquoi les deux distances sont exprimées avec une même unité. باش نسامبليفيو les unités ou simplifier les numéros. Comme ça on trouve l'échelle qu'on doit trouver. Voilà la définition. باش نزيدو نفهمو la définition ديالنا غادي نشوفو un exemple 1. donc j'efface بعدا le truc là. Donc on passe à l'exemple 1. donc c'est une carte c'est sur une carte 2 cm. شوف معايا مزيان 2 cm présente 1 km. قبيله شنو قلنا بانه 8 متر كنبريزونطيوها بشحال 8 متر ب 8 سنتيمتر. يعني 1 متر كيتريبريزونطا ب 1 سنتيمتر قبيله في الديسان ديالنا. دابا لا في ليكزامبل ديالنا شنو عندنا 2 سنتيمتر. شوف معايا مزيان 2 سنتيمتر représente 1 km. يعني 1 km de distance في la réalité بشحال كنريبريزونطيوه ب 2 cm. Voilà, c'est-à-dire 1 km on va le transformer en centimètres. Le kilomètre en centimètres c'est combien? C'est 100 000 cm. Pourquoi? Parce que le kilomètre en transformant le kilomètre en mètres c'est 1000 mètres et chaque mètre contient 100 cm. donc c'est 100 000 cm. donc donc en passant de kilomètre à mètre, on a 1000 mètres. Donc, le passage 1000 km le mètre, on doit multiplier fois 1000. Et le passage le mètre, le centimètre, on doit multiplier fois combien? Fois 100. Comme ça, on a 100 000 centimètres. Donc, ملي كتكون في لا رياليتي ملي كتكون عندك 100 سنتيمتر كتبريزونطيها في لا كارت ديالك بشحال؟ 2 cm. Comme ça, on continue l'exemple. Donc, alors l'échelle, شنو هو l'échelle? L'échelle هو la distance, شوف معايا مزيان, la distance sur le plan ياك divisé par la distance réelle. La distance sur le plan قلنا هي 2 cm ياك و réel شحال هي 100 000 cm. donc on doit diviser le 2 sur 100 000. comme ça c'est 2 divisé par 100 000. le 2 divisé par 100 000 c'est quoi? C'est 1 sur 50. C'est 1 sur 50 000. 100 000. 100 000 c'est 2 fois 50 000. En simplifiant le 2 mal le 2, donc c'est 1 sur 50 000. Et comme ça on a trouvé l'échelle. L'échelle c'est 1 sur 50 000. On continue. Alors, et on écrit 1 sur 50 000. C'est l'échelle de notre représentation sur la carte. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais présenter cet exercice. Merci pour votre attention. Sinon, si vous avez des questions, veuillez me les poser dans le groupe WhatsApp. Espérons que vous avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci.